Dok gledate ovaj video, Ramazan je već počeo. Čini mi se Ali vlog je sniman 10 do 15 dana prije njegovog dolaska. Već se tada osjećala ta posebna atmosfera, iako su nas obaveze sustizale. Vodim vas kroz naše sasvim obične, ali meni posebne dane. Od vrta i kuhinje do onih realnih scena nereda koje naravno čekaju mene. Otvaramo dugo iščekivani Temu paket i pokušavam sačuvati dio svog djetinjstva prebacujući stare VHS kasete u digitalni oblik. Uspomene koje probude najnježnije emocije. Kako dvije na jednu? Iskoristili smo i toplije dane za malo proljetnih radova, a i novu fritezu. Pravili brze obruke i dočekivali drage ljude. Ako volite ovakve stvarne vlogove, ostanite tu. Jutro je počelo tiho. Par kadrova iz vrta, zrake sunca, još uvijek sve pomalo uspavano. Volim taj dio dana prije nego što obaveze krenu da sustižu, a već je 15 dana do Ramazana i nekako osjećam kako se dani ubrzavaju. Danas sam odlučila napraviti jedan brzi doručak. Šampinjoni sa pilećim fileom, u vrhnju i palačinke. Šampinjone inače volim ostaviti u što krupnijem obliku, ali kad sin jede sa nama, onda ih sitnim što više mogu jer ih samo tako pojede. I to mi je nekako slatko, svi imamo svoje male navike. Naravno, poslije kuhanja ostane i realnost. Prljav šporet koji neće čekati nikog drugog osim mene. Ali dobro, dio je dana. Kasnije otvaramo Temu paket. Sitnice, ali ovaj paket smo baš čekali sa nestrpljenjem, jer je u njemu pretvarač iz VHS u digitalni video. Želim pokušati stare kasete prebaciti na laptop da ih sačuvam od zaborava i propadanja. čak je sličnije ovoj nego ovoj. Jel' da? Ja se nadam da će to dobro. To je nekadno. Pretpostavljam. Jeste. Ovo je dobro. Vidi, kako je. Ostave nam to u kući. Ne. To ti sad naruči za kući. Evo, ovo su lampice solarne. Aha, mora ovo ovako da se pokrije da bi... Solarno, Ja. I sad ovdje imaš mod, možeš da mijenjaš. Ali eto, ja bi ovako ostavila samo da bude... Da svijetli. Ja, cijelo vrijeme. Ja razumijem. Vidjet ćemo kako su. Ćemo ih ovdje na ovaj luk. Pa može, ja. Može. Ovo je zadnji deo, odnosno ovo je kablo koji prenosi. Svi idu na plazmu. Da.
Ne, to je ono, Jel, čekaj, nije sad to ćemo da što vidimo. snimam. Nije, sačekaj se već. Vidimo. Kako je ovo? Još ti malo nešto znači. Ovo jest za plazmu. Snimanje. To ću staviti, A trapove. ovo je za... Snimanje. Jest, ovo je, znam. Zato što ima CD. Znaš. Nije, ovo sam sad otvarala. No isto što ti ponovo... Jesu druge, još jedna. Vidi, tanke. Pa je li Benji nešto trebalo sad doći? Nije, u sljedećem. Aha. S kamerom. E pa nije. Ha? Pa tu je tu. Dobro, dobro. Mhm. Kakva je kvaliteta? Pa nije loše. Uzmi tamo. Ovo je čini mi se preveliko. Pa možeš ti ugurati ovo tamo. Pa mogu, da. Nije baš ko ova boja, ali haj, dobro je. Dobro je. Bitno je da nam nije vruće kad bude ljed. Se pravi mi kriza, vidimo ono. Ja. Pa da su iste boje nisu. Vidiš, na primjer, ali jest opet sličnije ovo nego ova, jel da? Ma dobro. Nisu ni jedna ono da kažem sad, evo ko. Gdje si ti kabel sad? Eto ih tu. Daj ovom lampicu. Ja ne vidim na videu Ili- škarta ovdje uopšte u vas. Hajde spokojno. Bogom. Nego? Daj tamo što ima za snimanje, nema ovih. Ovog nema. Moraš da kažeš ko je zaslužan za to. Pa ko je zaslužan? Ja sa ovim kablovima što ne bacam nikad. A, to je to. Možeš misliti ko nakon toliko godina sad te vide da gledaš tu. Bože. 33, 4 godine. Armin je prije posla uspio pronaći neke kablove u svojoj kutiji u prizemlju, bez njih danas ništa ne bih mogla, baš sam bila zahvalna. Stare snimke kad sam imala 1 godinu dana, mama me drži u naručju, a oko mene moja 2 najstarija brata po ocu, Jimmy i Janet. Toliko emocija u par minuta videa. Onda kampovanje na jezeru Modrac, kupanje ispred kuće u bazenu. Baba je to sve pažljivo sakupljao i čuvao. Uspomene su mi nešto posebno. Uvijek me vrate sebi.
Pazi, pazi ti. Slom će ti stao, Kako dvije na jednu? Lijepo ovo. Naredni dan bio je malo topliji, pa smo kafu popili na balkonu. Takvi mali trenuci baš prijaju. Poče kiša. Poslije sam se bacila na sadnju lukovica, tulipana i narcisa. Znam da se sade u jesen, ali ja sam svoje odlučila sada posaditi. Ne očekujem cvat ove godine, ali volim tu nadu u zemlji. Nakon zime uvijek ima posla u vrtu i mislim da svi jedva čekamo te prve radove. Čistila sam, grabila pa postavila solarne lampice Stemua na naš vrtni luk. Malo pomalo dvorište dobija drugačiji izgled. Južna i zapadna strana su sređene, sjeverna i istočna će pričekati neki drugi dan, ne može se odjednom. Brza večera pa noćni kadrovi vrtnog luka sa lampicama baš imaju neku posebnu toplinu. Kasnije sam očistila i ostale naše stare vrtne lampice dok smo odmarali uz kafu.
su mi najdraži sijelice. Obični. A ja jesu. Vai, ciao. Dok sam ja naredni dan obavljala svoje poslove, suprug je otišao kod Jevera da zabilježi nove radove u njihovom dvorištu. Nedavno je sasvim slučajno pronašao vodu na imanju i napravio bunar. Sada planira i ribnjak. Iskreno, jedva čekam da završi projekat. Baš se radujem o tome. Usput smo svratili do radnog mjesta moje jetrve u Mega Diskont i po njenoj preporuci kupili fritezu na vrući zrak. Moram priznati, pravo olakšanje u kuhinji. A ti vidiš. Sve dok na Iber ne dođe poruka, hoćeš. Vadim sitne namirnice iz jedne od vrećica koje smo dobili od naše Ane iz Kanade. Toliko su praktične, uvijek su mi pri ruci. Slične još nisam vidjela kod nas.
Promijenila sam i prostirke, stavila one s temua nakon pranja i bilo je vrijeme da isprobamo i fritezu. Brzi obrok bez puno čekanja. Baš ukusno izgleda. Sljedeće jutro me iznenadila mama. Odlučila je prvu jutarnju kafu i doručak provesti sa mnom i obići svog unuka. Nedavno je slomio ruku dok je trčao sa drugom. Donijela je sarmu i hljeb, a ja sam napravila brzu picu, crvene paprike sa fileom i šampinjonima u vrhnju, a za desert telbina. Nećemo to. Mama se priprema za novi video. Da. Samo smo čupavi, hajde. Nema veze, mi smo prirodni. Prirodno smo lijepi, jel da? Pa da je to kako ko. Mi smo prirodni. Taksije da bude 25, napravite gore mjesto kuda će ona da se puže napraviti. Poslije podne nam dolazi i svekar, pa pravim drugu varijantu pice. Jedna sa pilećim fileom i lukom za njega, a za nas uz dodatak šampinjona. Uz to i sirnica sa gotovim jufkama, a nešto hrane je ostalo i od jutros. Nemoj snimat. Jeste od djede sve njemu kupio, s nama šta? Sve nje. Ne. I Eto, ispričat ću joj sad priču. Sve ono ide, da mu nije dobro. Neđe ubi ga je. Ispirite sada. Nemoj raskršiti to sve. Bjuš tamo me, bjuš mene će udat tuši. Naredni dan opet kuhinja. Pripremam lepine i pomfrit u novoj fritezi koja se pokazala kao savršen pomagač. Dok se jelo sprema, ja već planiram čišćenje. Usput pravim i frape od banana po sinovoj želji. Za ručak friteza opet radi, pileći file sa šampinjonima, krupni komadi luka posebno i pomfrit.
Nakon ručka sam se bacila na čišćenje i malo razmještaja. Umor dođe, ali volim kad je sve na svom mjestu. Moja žena. Ma ljepše mi ovako, više svjetlosti ima. Pa još više svjetlosti. Ne mogu je za njih. Navečer sam pripremila brzi desert u čaši. Puding sa karamelom, keks i čoko bananice. Na večeru i desert su nam se pridružili moja najmlađa seka Đermina i zet Muamer. Došli su obići Benjamina. Suprug je bio na poslu, ali kuća je opet bila puna. I za kraj malo šlaga preko deserta. Takvi su nam bili ovi dani. Pomalo užurbani, pomalo emotivni, ali naši. Jeste li lutali kupu? Rekla malo povjerujem. Pa je, da smo imali leću se možda si moglo, ja. Svaki, da šime se prodaje. Pa da nije to teško i napraviti. Ovo video,